السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اس بي شانيل. كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وانتم بخير وعلى خير. من بعد ما شفنا الجزء الاول ديال لي فيرب بلوز ايتيليزي ان فرونسي، دابا غادي نشوفوا الجزء الثاني. كيف العاده كنشوفوا الفيرب في الانفينيتيف ديالو اي غير مصرف، من بعد كنكونجوغيوه او بريزون وكنعطيو مثال على ذلك. نبداو بسم الله. عندنا لو فيرب بارلي. بارلي يعني يتكلم، يتحدث او لا يهدر او لا يدوي. لو فيرب على انفينيتيف كي هو بارلي، و او بريزون كنقولوا مع لي برونون بيرسونيل سوجي كنقولوا je parle, je parle, tu parles, tu parles, il parle, il parle, elle parle, elle parle, nous parlons, nous parlons, vous parlez, vous parlez, il parle, il parle, elle parle, elle parle. مثال: tu parles trop. أنت تتحدث كثيرا أو لا تتحدث كثيرا، يعني كدوي بزاف. لو فيرب الثاني لو فيرب utiliser. utiliser اللي هو استعمل. غادي نشوفوه في الكونجوغيزون ديالو كنقولوا j'utilise، ما كنقولوش je utilise من حيت عندنا دو كونسون كنديرو جي و الابوستروف وكنقراوها j'utilise, j'utilise, tu utilises, tu utilises, il utilise, il utilise, elle utilise, elle utilise, nous utilisons. حيت كاينه ليزون ما كنقولوش نو utilisons ولكن كنقولوا nous utilisons. vous utilisez, vous utilisez, ils utilisent, il utilise, elle utilise, elle utilise. نعطيو مثال: il utilise mon PC portable. il utilise mon PC portable يعني انه يستعمل الحاسوب الخاص به، يعني كيستعمل البيسي بورتابل ديالي. كذلك لو فيرب aimer. aimer يعني يحب، يعني يبغي. كنقولوا له في الكونجوغيزون ديالو في لو بريزون j'aime, j'aime. هنا كذلك حيت عندنا كونسوم و كونسوم كنحذفوا لا كونسوم الاولى وكنديروا لابوستروف. j'aime, j'aime, tu aimes, tu aimes, il aime, il aime, elle aime, elle aime, nous aimons. هنا كاينه لا ليزون ما كنقولوش nous aimons ولكن nous aimons, nous aimons, vous aimez, vous aimez, il aime, il aime, elle aime, elle aime. مثال: elle aime les animaux. elle aime les animaux يعني إنها تحب الحيوانات، يعني كتبغي les animaux. فيرب واحد آخر اللي هو passer. passer هي يمرر ولا كيدوز ولا على حسب لو كونتكست اللي جات فيه، يعني على حسب الصورة اللي كاين فيها لو فيرب. كنقولوا له في الكونجوغيزون ديالو je passe, je passe, tu passes, tu passes, il passe, il passe, elle passe, elle passe, nous passons, nous passons, vous passez, vous passez, il passe, il passe, elle passe, elle passe. مثال: nous passons la nuit ensemble. nous passons la nuit ensemble يعني سنقضي الليلة معا، يعني غادي نباتوا هاد الليلة مجموعين. كذلك لو فيرب mettre. mettre يعني يضع، يعني يحط. le verbe mettre au présent كنقولوا له je mets, je mets, tu mets, tu mets, il met, il met, elle met, elle met, nous mettons, nous mettons, vous mettez, vous mettez, il
mettent, ils mettent, elles mettent, elles mettent. نعطيو مثال. Je mets en vente ma voiture. Je mets en vente ma voiture. يعني أنا أبيع سيارتي، يعني كنبيع الطوموبيل ديالي. كاين le verbe manger. manger اللي هو يأكل. le verbe manger au présent كنقولو je mange. je mange. tu manges. tu manges. il mange. il mange. elle mange. elle mange. nous mangeons. nous mangeons. إلا لاحظتوا كاين الأو قبل الأو من حيث تجي وموراها الأو كنقولوا go، وباش نفصلوا داك الغو وتولي نو مونجو ماشي نو مونغون كنحطوا الأو من مور جي. vous mangez. vous mangez. il mange. il mange. elle mange. elle mange. مثال mange du chocolat. ils mangent du chocolat يعني هم يأكلون شوكولا أو لا يأكلون الشوكولا يعني كلاو الشوكولا. le verbe chanter يعني يغني. le verbe chanter au présent أي فعل chanter في الحاضر كيكون على الشكل التالي. je chante. je chante. tu chantes. tu chantes. il chante. il chante. elle chante. elle chante. nous chantons. nous chantons. vous chantez. vous chantez. il chante. il chante. elle chante. elle chante. elle chante en anglais. elle chante en anglais. يغنون بالإنجليزية كيغنيو بالانجلي. demander اللي كيعني يطلب. le verbe demander au présent كنقولو je demande. je demande. tu demandes. tu demandes. il demande. il demande. elle demande. elle demande. nous demandons. nous demandons. vous demandez. vous demandez. il demande. il demande. elle demande. elle demande. مثال je demande pardon. je demande pardon يعني أطلب المعذرة. يعني كنقول شي واحد باردون يعني كنطلب منه أنه يسمح ليا. le verbe penser. penser يعني يعتقد أو لا يفكر يعني كي يعتقد. le verbe penser au présent يعني الحاضر كنقولو je pense. je pense. tu penses. tu penses. il pense. il pense. elle pense. elle pense. nous pensons. nous pensons. vous pensez. vous pensez. il pense. il pense. elle pense. elle pense. مثال tu penses que je suis heureux. هذا سؤال. tu penses que je suis heureux يعني هل تعتقد أنني سعيد. واش كيسحاب لك بلي أنا راني فرحان. tu penses que je suis heureux. regarder يعني يشاهد أو لا يرى. le verbe regarder au présent أي فعل regarder في الحاضر كيكون على الشكل التالي. je regarde. je regarde. tu regardes. tu regardes. il regarde. il regarde. elle regarde. elle regarde. nous regardons. nous regardons. vous regardez. vous regardez. il regarde. il regarde. elle regarde. elle regarde. مثال il regarde la télévision.
il regarde la télévision يعني هو كيشوف التلفازة، يشاهد التلفاز. le verbe laisser laisser أي يترك ولا يخلي. le verbe laisser au présent أي فعل. laisser في الحاضر كيكون je laisse je laisse tu laisses tu laisses il laisse il laisse elle laisse elle laisse nous laissons nous laissons vous laissez vous laissez il laisse il laisse elle laisse elle laisse. مثال il laisse des traces il laisse des traces يعني ترك آثار يعني خلى الإمارة. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولو القليل من هذا الفيديو. كيف ما العاده الا شفتوا هذه القناه كتستحق الدعم، ما عليكم الا دعموني، وشكرا لكم على متابعه الفيديو حتى الاخير. مع السلامه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.